हाय गाइस देख एटा होची की घाटी आमे जानिनु किंतु एटा होची गोटे दसपला भितर गोटे घाटी टे अछि तो बहुत तो ये बहुत जंगल घाटी तो देखंतु जान जाई पारे भी सिंध किछि नाय देखंतु पूरा अंधार या आगु देख पूरा घाटी पूरा जंगल बाइक उठेबे तो आगु जाई वीडियो कर एबे घाटी रे हम बाइक दे जाउछु तो देख बाइक आसीबो तो बहुत डेंजरस घाटी पूरा बहुत बड़ घाटी देख पूरा अंधार पूरा घाटी बहुत असुविधा सम्मुखीन हवा पड़ुची बहुत लंबा घाटी गाड़ी के रेस्ट देबा बर्तमान भाई गाड़ी टे रेस्ट देवा कहीं बहुत लंबा घाटी गाड़ी भी उठा असुविधा होची डेंजरस घाटी देखंतु तो खाली पत्थर को पत्थर बाची किंतु मो गाड़ीटा एठी पूरा रिस्की नहीं कि मु गाड़ीटा नहीं कि जाउची देखंतु गाड़ी आ बसी को उठे होनी गाड़ी बसिक उठे होनी देखंतु एमती गाड़ी को निया होची डेंजरस जगह के करेन्ट आसी जे इलेक्ट्रिक पोल लेकिन आसो धन्यवाद पूरा डेंजरस जगह आम गाड़ी खराब हो गला पूरा कटकाट गाड़ी साउंड होची देखंतु लाइन
এই ଜଙ୍ଗଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ବାଘ ଭାଲୁ ସବୁକିଛି ହାତୀ ମଧ୍ୟ। କେତେଟା ଆହୁରି ହେଲା ଗୋଟେ ଖାଲି ଅଧେ ନାଇଁ କି? ବ୍ଲଗର ଲାଇଫ୍ କେତେ ରିସ୍କି, କେତେ ଟେନସନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଘର ଗୋଟେ ଦେଖାଗଲା ଦେଖକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରାସ୍ତା। ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ଏମିତିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଇନଥିବେ। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘରକୁ ରାସ୍ତାରେ ଭୁଲ ବାଟରେ ପଳେଇଲେ, ଭୁଲରେ ପଳେଇଲେ ପଚାରିବା ଟିକେ। ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇଲେ ବୋଧେ। ଭାଇ ଟୋଲବାଟିଆ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟା କୋଉ ପଟେ? ହଁ ଆମେ ବାଟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ହୁଡ଼ାରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ।
এই রাস্তাটা হবে। सीधा रास्ता भासियो आड़े भासियो। देखो पूरा कादुअरे भी जाऊ पड़ुची जंगल। देखो मुझे चल चल जाऊँगी तो रास्ता बहुत खराब से मत ओह्लैया पड़ा। ରହିବାନି ଟୋଲ ପାଟିଆ ପଳେଇବା ଟୋଲ ପାଟିଆ ରହିବାନି ପଳେଇବା ଆଉ କାହା ଘର ଆଡ଼େ ପଶିବାନି ପଳେଇବା। पूरा डेंजरियस जंगल देखो जंगल मध्य किसी ना खाली बाट भी जावाई ना कि आम बाइक नहीं जाऊँ जंगल में माने अलग प्रकार भय भालू भालू बहुत भय कि तथापि आम रिस्क नहीं आपण मानक जंगल के माने कौ टाइप अच्छी कौन अच्छी ये सब जिन देखापी आम आपण मानक रिस्क नहीं कि आम लाइव भिडियोटा करुचु। तो मुझे निहाती मो व्यूअर्स मानक कहले लाइक सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट निहाती करेंगे। याठू आहुरी इंटरेस्टिंग वीडियो आसो लोक आमर ओनली माने स्मार्ट सिटी आउ सिटी कौन जानते किंतु विलेज लाइफ आउ जंगल लाइफ ये सब कौन किसी जानी ना से भाविली या किसी गोटे वीडियो करवा तो से आज वीडियो होती देखो केते बड़ खाल ये खाल तथापि गाड़ी आम लेकिन नहीं जाऊँ सब इंटरेस्टिंग थिला से घाटीटा आमर बहुत एत बड़ घाटी मो चेन सकेट पूरा खड़खाड़ हो जाए। ठंडा भी हो बहुत पूरा फिर भी आम ब्लॉगिंग करुँ ठंडा भी
ବାଟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ। ପଛରେ ପଛରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ସବୁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଅଛି ନା ୟା ଭିତରେ ମାନେ 4 କିଲୋମିଟର 5 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏମିତି ସବୁ ଗାଁ ହେରିକା ଅଛି। ଗୋଟେ ଦିଟା ଗାଁ ସବୁ ଅଛି। ତ ଏ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଦିଟା ଘର ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପଚାରି ପଚାରି ଆସୁଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଏବେ କେଉଁ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଲାଇଟ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଲାଇଟ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ହଁ ସେଟା ଲାଇଟ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ଗାଁକୁ ବୋଧେ ବାହାରିଲୁ ଆମେ। ଏଇଟା ଏପଟେ ନିଆଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ରାଜୁତ ଭୂତମାନେ ନିଆଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପଛ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ କେମିତିଆ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜାଗା ଫିର୍ ବି ଆମେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଯୋଉଥିରେ ବି ଜମ ବି ଯିବନି। ଗୋଟେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଯାହା ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ନହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ହିଁ ଥିଲୁ ଆମେ। ଖଜୁରୀ କଣ୍ଟା କି ଭଗବାନ କି ଅବସ୍ଥା ଏ ପାଟି କରନା ପଳେଇବା। କଥା